dapat laju tak? Boleh, boleh. Boleh Boleh. Dia macam sangkut-sangkut saya cakap. Saya cakap macam macam tu. Ke tak? Okey je kan? Okay, it's okay. So, Okay. alright. Okay, so it's okay. I'm waiting for Ben. Ben dah masuk. Okay, but I'm waiting for Yen. Okay, Yen dah masuk. Okay, good. Alright, so everybody's here. Okay, baik. So I'm going to present my screen. Okay, can you see my slide? Okay, this is what you learned yesterday, semalam. Okay, siapa yang tak masuk kelas saya semalam? Rini dan juga apa tu? Lupa tak? Ha? Tak ada kan? Kelas ni saya rasa Rini je. Okay? Alright. Ben wujud je kan semalam Ben? Betul tak? Ben? Hilang dah budak tu. Okay. Alright. Hey, baru bangun ke apa? Ben? Baru bangun ke apa? Tak. Tak, asal suara lain je. Okay. Demam lah sangat. Okay. Alright. So, untuk hari ini kita akan masuk berkenaan dengan awak akan interpreting Okay, awak akan interpreting the graph of sorry. Okay, awak akan interpreting the graph. Sorry. Okay, baik. So, bila kita bercakap berkenaan dengan heat of reaction, okay, bila kita cakap dengan berkenaan dengan heat of reaction, first of all, you have to really understand, okay, that heat of reaction dia akan involving the chemical reaction, okay, whether heat is being absorbed ataupun heat is being released. Okay, so simbol yang kita akan gunakan untuk heat of reaction adalah delta H. Okay, delta H. Okay, itu adalah untuk menunjukkan heat of reaction tersebut berlaku. Okay, baik. Unit yang kita akan gunakan adalah kilojoule per mol. Soalan saya, kalau awak dapat joule per mol, adakah awak patut ubah dia kepada kilojoule? Ya. Ya, betul. Okay. Saya terdengar suara yang first jawab tu adalah ayam berkokok. Beria. Okay. Alright, good. Kena ubah. Okay, kena ubah. So, what does it mean by heat of reaction? Tolong salin benda ni. Sebab ini adalah definition. Okay. So, tolong salin. Okay, heat of reaction ni salin dulu. So, heat of reaction, okay, is the heat change, okay, when 1 mole of reactant, okay, 1 mole of reactant react ataupun ni wajib ada sama juga dengan exam awak hari tu, or 1 mole of product is formed. Okay, so heat of reaction is the heat change, okay, of 1 mole of reactant ataupun heat change of 1 mole of product when it is formed. Okay, baik. So the heat of reaction can be in negative ataupun positive. So kalau heat of reaction kita dapat negatif, what does it mean? Apa maksud dia? Kalau kita punya delta H equal to negative. Exothermic. Yeah, exothermic reaction happen. So bila delta H is positive, what does it mean? Endothermic. Yeah, endothermic reaction. Okay, endothermic reaction. Kena tekankan dekat situ Okay, endothermic reaction is happen. Okay, baik. So now we are going to interpret the energy level diagram. Okay, so
Lembabnya. Mesti korang punya lembab nanti. Okay, jap. Okay, dah? Dah semua dah dapat kat situ? Nampak saya punya slide semua dah muncul? Nampak? Nampak. Okay, good. Alright. So, di dalam energy level diagram, awak kena interpretkan apa maksud energy level diagram ni. Okay, baik. Bila kita cakap pasal chemical reaction, of course dia akan ada sama ada the heat is given off ataupun the heat is being absorbed. Okay, itu dah clear? Okay, so delta H ni adalah the heat change, bukan difference. Ini slide lama. Okay, tukar sikit. Okay, it is a heat change. Okay, heat change. Okay, heat change between energy of the reactant dan juga energy of the product. Okay, alright. So delta H, okay, untuk ini adalah exo, ini adalah exothermic punya. Okay, macam mana kita dapat delta H? Kita kena cari the heat change of product. Kita tolak dengan the heat change of the reactant. So, okay, energy of the product, okay, sorry, the exothermic reaction, okay, energy is given off. So the H of the product must be lower than the energy of the reactant. Okay, awak nampak kat sini? Okay, awak nampak energy reactant ni lagi tinggi berbanding dengan energy of the product. Okay, boleh faham kat situ? Boleh. Okay, good. Okay, next one adalah kita akan tengok pula kepada endothermic. Okay, kita akan tengok kepada endothermic. Baik, di dalam endothermic kita nak tengok dia punya the heat of reaction, okay, whereby the heat change, okay, antara energy of the reactant and also energy of the product as well. So sekarang energy of the product dia, okay, untuk endo, the energy of the product is greater, okay, is greater than the energy of reactant. Okay, so dia punya delta H is positive signage. Okay, positive signage. Okay, boleh faham kat situ? So kita tengok kat sini. Okay, contoh. Okay, sekarang saya bagi contoh kat awak. So, boleh tak saya minta McLary? Okay, McLary, ada tak kat situ? Ada cikgu. Okay, boleh tak awak interpret chemical equation ni? So, dia sekarang adalah 1 mole of magnesium. Okay, 1 mole of magnesium react with apa ni? Yang ni. Apa nama substance ni? Hidroklorik. Tak, hidroklorik. Sulfuric acid. Sulfuric acid. Ya, sulfuric acid. So ini adalah sulfuric acid. Okay, dia akan produce apa? Magnesium. Magnesium sulfate. Okay, magnesium sulfate. Okay, and also Hydrogen gas. hydrogen gas. Okay. Yeah, okay, good. Alright. Awak nampak tak delta H is equal to minus 467 kilojoule per mole? Yes. Okay. Yes. So, keseluruhan ni daripada start equation ni sampailah kilojoule per mole ni, okay, ini adalah kita panggil sebagai thermochemical equation. So, awak dah belajar satu equation baru sekarang. Okay, so ini adalah kita namakan sebagai thermochemical equation. Okay, dalam thermochemical equation wajib ada dia punya heat of reaction. Okay, wajib ada. So dalam thermochemical equation selalunya dua markah. Satu markah adalah untuk awak balancekan dan juga awak betulkan dia punya equation. Satu lagi markah adalah untuk kita tengok kepada dia punya heat of reaction. Okay, so kiranya sebelum ni awak dah belajar chemical equation. Lagi awak dah belajar apa? Awak dah belajar apa lagi? Apa lagi satu equation yang awak dah belajar? Ionic equation. Ya, ionic equation. Okay, good. Okay, ionic equation. Okay, dan now sekarang awak belajar thermochemical equation. Okay,
Nanti awak akan belajar yang keempat adalah half. Okay, half equation. Okay, dan juga awak akan ada notation. Okay, itu lagi satu lah. Okay, yang ni kita akan belajar next. Okay, berkenaan dengan half equation. Tu nanti. Okay, so sekarang saya tekankan dekat awak adalah thermochemical equation. Okay, so berdasarkan daripada thermochemical equation ni, boleh tak saya tahu apa yang sepatutnya kita letak dekat kawasan ni yang saya tengah tulis ni? Ya. Dekat sini. Kawasan ni. Reactant. Ya, reactant. So apa yang patut saya letak kat situ? Mg. Mg plus H2SO4. Mg plus H2SO4. Okay. Dan juga dekat sini kita akan letak apa? Bawah ni? Product. Produk. Iaitu? MgSO4 plus H2. Plus S2. Okay. MgSO4 plus H2. Okay, dan di tengah-tengah dia kita kena letak dia punya delta H ataupun heat of reaction which is negative 467 kilojoule per mole. Okay, baik. So kat situ dah. Okay, kejap. Okay. Nampak kemas sikit. Okay, baik. So this is how you are going to interpret. Okay, how you are going to interpret the thermochemical equation based on energy level diagram. Okay, kalau tadi saya conteng, saya sebenarnya saya tak letak lagi satu, saya tak letak dia punya state. Okay, saya tak letak dia punya state, iaitu ni, aqueous, solid, okay, aqueous dan juga gas. Itu sepatutnya kena letak sebab dekat dalam thermochemical dia dah bagi dekat awak dia punya state. Okay, kalau dia dah bagi, awak kena letak. Okay, alright. So sekarang kita kena interpret satu-satu Okay, satu markah dia datang daripada mana? Dia datang dari sini. So kita tengok Okay. Okay, in this energy level diagram, okay, dia akan tunjukkan, okay, the energy level diagram shows, okay, the reaction between magnesium. Apa state untuk magnesium tersebut? Magnesium datang dalam bentuk apa? Solid. Yeah. Okay, this shows the reaction between magnesium in form of solid and also dia akan react dengan sulfuric acid. Okay, in form of aqueous solution in which it forming the magnesium sulfate and also hydrogen gas. Okay, in which the reaction is what we call as exothermic reaction. Boleh dapat satu markah. Okay, boleh dapat satu markah. Okay, next. Okay, next one is that, okay, when 1 mole of magnesium react with 1 mole of sulfuric acid, they will form 1 mole of magnesium sulfate and also 1 mole of hydrogen gas. So, berapa banyak heat yang dirilis? Kena letak tak negative signage? Tak perlu. Sebab okay, dalam formula negatif itu sudah menunjukkan heat release. Okay, itu maksud negatif. Okay, the heat release. So sekarang bila kita nak tulis adalah kita perlu tulis yang mana 467 kilojoule okay of heat is being released to the surrounding. Okay. So the heat released to surrounding adalah sebanyak 467 kilojoule. So during the reaction, awak akan cakap what happened to the temperature? Temperature of the mixture increases. Okay. So now sekarang the next thing adalah awak akan cakap the total energy of content of the product, okay, is lower than the total energy content of the reactant. Therefore, delta H is negative. Boleh dapat kat situ? Ada 4 benda yang awak kena bawa. Boleh? So, satu adalah kena terangkan dia punya reaction secara general. Okay, ini adalah general. Cumanya kita kena sebut dekat sini, okay, apa yang berlaku adalah exothermic reaction. Yang kedua, kita akan lebih spesifik. Kena tunjukkan dia punya kuantitatif. Okay, kuantitatif iaitu berapa banyak number of mole yang react.
Okey, dan juga dia akan menghasilkan berapa banyak heat. Okey, kemudian kena terangkan apa yang berlaku dekat dia punya temperature. Okey, and the last one awak kena interpret adalah awak kena interpret what happened to the total energy content. Okey, boleh faham kat situ? Boleh. Boleh. Okey, good. Okey, sekarang saya nak tukar graf kita kepada endothermic reaction. Okey, baik. So, boleh tak saya nak minta Putri. Putri, ada tak kat situ? Cikgu. Ya. Okey, boleh tak awak translate thermochemical equation ni apa benda? Reaction antara siapa dan juga siapa? Ha. Apa tu N2? N2 tu apa? Nitrogen. Ya. So nitrogen react dengan Oksigen. to produce apa NO? Nitrogen oxide. Ya, nitrogen oxide. Good. Okay, so sekarang interpretkan dia pula in terms of dia punya quantitative. So berapa number of mole of nitrogen? Berapa number of mole kat sini depan ni? Ada tak? Tak ada. Tak ada. So dia akan jadi berapa mole? Kalau tak ada? Ya, kalau dia tak ada dia jadi 1 mole. Okay? Ha. So 1 mole of nitrogen, okay, react with berapa mole of oxygen? 1 mole of 1 mole of oxygen to produce 2 mole of nitrogen oxide in gas form. So sekarang dia punya heat of reaction is equal to, okay, positive 180 kilojoule per mole. What does it mean by positive, Ben? Heat is being heat is being absorbed. Berapa banyak heat yang diabsorb? 180 kilojoule. Okey, baik. So sekarang cuba korang tulis dekat korang punya kertas. Okey, korang dah dapat kan dia punya thermochemical equation ni. Okey, saya bagi masa tulis kat kertas awak energy level diagram dan juga interpret dia punya energy level diagram. Okey, saya bagi masa dalam 4 minit macam tu. Tak apa. Dah. Oi. Menipu dah. Aku tumbuk je dah. Azmi dah. Buat. Buat. Abang hacking. Zaf, okey tak tu Zaf? Okay. Zaf banyak careless mistake hari tu exam. Siapalah tu? Okay, so in this axis, apa yang sepatutnya awak tulis kat sini? Sekejap, dekat sini. Energy. Good, energy. Okay, kawasan ni? Produk. N2. Apa reaktan dia? Reactant. Apa reaktan dia? N2. N2 plus N2 O2. 2 plus Plus O2. Tapi kena tak tulis state dia? Kena. Kena. G. Yang ni? Gas. Okay, so kat sini kena tulis apa? delta Ni, H. Delta ya. H. Kawasan ni adalah kawasan dia punya heat of reaction. So delta H is equal to positive 180 kilojoule per mole. Okay, good. Alright, kat sini, atas ni? 2 mole of nitrogen oxide, iaitu di dalam bentuk gas. Okay? Alright, energy. Okay, good. So, sekarang saya nak tanya awak the total energy content of product, okay, is it higher ataupun lower? The total energy content of product. Higher. Higher than
Reactant. Reactant. Jangan cakap reactant. Cakap Total apa? energy Ya. content of reactant. Total energy content of reactant. Okay? Alright. Seterusnya saya nak tanya, what happened to the temperature of the reaction? Decrease. Yes, temperature of the reaction decreases. Okay, good. Okay, so berapa banyak heat is being absorbed from surrounding? 180. Yes, 180 kilojoule sahaja. Okay, 180 kilojoule. Okay, good. Okay, baik. Okay. Kenapa dia tulis nitrogen monoxide? Nitrate. Bukan dua, bukan sebab dua. Sebab apa? Sebab, okey, sebab salah satunya saya nak bagi tahu awak. Kejap, mana entah saya punya pen. Okey, kalau saya tulis macam ni. NO2, kita sebut dia sebagai apa? Nitrogen dioxide. Ya, kalau NO2 nama dia adalah nitrogen dioxide. Okey, tapi dia dalam kategori nitrogen oxide juga. Kalau NO3, nitrogen trioxide. ya, nitrogen trioxide. So that is why NO ni, okay, kalau specific name dia adalah nitrogen monoxide. Okay, alright, nitrogen monoxide. Okay, alright. So, next adalah, oh ya, saya nak bagi tahu. Okay, awak jangan lupa the delta H is positive. Okay, the delta H is positive. Ingat, the temperature of the mixture. Okay, hasil daripada kita mix between nitrogen gas and also oxygen gas. Okay, baik. Dah? Dapat dah semua? Dah screenshot? Dah. Dah. Okay, good. Okay. Okay, baik. Alright, so sekarang tolong take your deep breath. Okay, tarik nafas, hembuskan. Okay, yang ni part yang agak sukar sikit. Okay, sukar sikit. Okay, baca elok-elok. Okay, during a chemical reaction, okay, waktu chemical reaction, waktu benda ni berlaku, okay, chemical bond in the reactant are broken. Okay, chemical bond in the reactant dipecahkan. Okay, mana saya punya pen? Okay, chemical bond in the reactant are broken. Okay, and also new bond are formed in the product. Okay, kita akan buat satu bond baru di dalam produk. So, based on this table, okay, table 3.1, okay, ini adalah yang menunjukkan chemical bond energy untuk setiap satu bond yang tercipta. Okay. So, based on table 3.1, the change for the reaction between hydrogen, okay, and also chlorine, okay, would produce hydrogen chloride. Okay. Alright. So, sekarang kita tengok chemical equation dia sekarang ni. Okay. Dia adalah in between hydrogen gas, H2 dalam bentuk gas. Okay, dia react dengan chlorine gas. Okay, untuk form 2 mole of hydrogen chloride gas. Okay, hydrogen chloride gas. Okay, soalan saya. First, yang saya buat sekarang ni, equation yang saya buat sekarang ni adalah chemical equation ke thermochemical equation? Chemical equation. Chemical Ya, equation. chemical equation. So berdasarkan awak punya energy level, energy profile ni, okay. By the way, ini adalah energy profile. Okay, kalau energy level diagram dia tidak ada menunjukkan activation energy. Okay, ini adalah energy profile diagram. Okay, alright. So berdasarkan ini adalah exothermic ke endothermic? Exo. Exo. Ya, dia adalah
exothermic. Okay, exothermic. Okay, so sekarang kalau kita nak jadikan dia thermochemical equation, delta H is equal to minus 185. Okay, 185 kilojoule per mol. Okay, baik. So sekarang kita tengok awak kena calculate dia punya bond energy. Berapa banyak heat yang diperlukan untuk kita break the bond. So satu, kita nak break bond antara hydrogen gas. Berapa banyak energy yang kita kena break? Sebanyak 436 kilojoule. Faham kat situ? So sekarang next one, kita kena breakkan juga chlorine gas, iaitu sebanyak 243 kilojoule. Okay. Next adalah kita nak tahu berapa banyak heat that is being released. Okay. Kalau kita buat satu bond baru, iaitu hydrogen chloride bond. Okay, hydrogen chloride bond. So, dalam hydrogen chloride bond, okay, untuk kita release dan juga kita buat satu bond, okay, kita memerlukan sebanyak 432 kilojoule of energy. Okay, lagi satu pun 432 kilojoule of energy. Okay, boleh dapat? Okay, so sekarang cuba tambah 432 darab 2 dapat berapa? 864. 864 kilojoule. Yang ini berapa? 436 campur 243. 679. 679 kilojoule. So sekarang beza dia berapa? Beza dia adalah sebanyak 185 kilojoule. Okey, kenapa negative signage? Negative signage ni ini adalah untuk menunjukkan the heat is now being released. Okay, the heat is now being released to surrounding. So berapa banyak heat yang release to surrounding? Sebanyak 185 kilojoule per mol. Untuk setiap satu mol, okay, berapa banyak heat that is being released? 185 kilojoule. Okay, boleh dapat kat situ? Boleh. Boleh. Okay. So sekarang, okay, in exothermic reaction, dalam exothermic reaction, the heat energy release waktu formation of the bond, okay, dekat dalam produk, okay, would be greater than the heat energy absorbed untuk break the bond in the reactant. Itu sebab dia punya total energy content untuk produk is lower than total energy content untuk reactant. Okay, total energy content lain heat energy lain. Okay, heat energy tu berbeza. Okay, total energy content tu perkara yang berbeza. Okay, alright. So sekarang bila kita sebut pasal exothermic reaction, okay, the heat energy release waktu formation of bond tu, okay, must be greater than the heat energy that is being absorbed, okay, waktu kita nak break the bond in the reactant. Okay. Manakala in endothermic reaction, the heat energy absorbed waktu kita break the bond in the reactant, okay, alright, would be greater than the heat energy released during the formation of the bond in the product. Okay, boleh dapat? Boleh. Boleh. Okay, ayat dia memang nampak macam pening sikit, tapi lama-lama you get used to it. Okay? Okay, nanti saya akan tunjukkan contoh dan juga saya akan bagi latihan. Okay, awak nak stop kat sini ke awak nak suruh saya sambung? Sambung. Ha? Sambung. Macam Sambung, tak ada kelas je. Ikhlas. Tak. Yang
saya dengar yang slow-slow tadi tu. Apa? Ambung. Ambung. Aku dengar yang tu je. Apa dia? Kejap. Saya rasa better saya tak sambung. Okay, Ish. better saya tak sambung. Abang Nazri marah. Abang Nazri Tiba. marah Tiba. sebabnya saya akan bagi awak latihan. Yes. By the way, saya nak tanya, kelas dia ada tak yang duduk betong? Resha kan? Abang Nazri. Abang. Siti. Abang. Tiba. Satu. Resha. Ya. Nanti saya akan pass buku dekat Rolden. Okey, cikgu. Apa dia? Ya, ya. Oh, okey. Nanti saya bagi kat Rolden. Dan juga sebab ke awak datang besok? Tak. Ish, tak datang. Tampuk. Ambil je lah abang awak tu. Sebab saya nak buku ni. Okey, ni adalah buku awak punya modul untuk tahun ni. Saya akan bagi latihan dekat dalam modul ni sebenarnya. So kalau siapa yang nak datang betong, tolonglah ambil buku ni. Okey, sebab senang saya nak buat kelas dengan awak. Walaupun kita ada lagi 2 minggu Okey? Alright. So tak apa, saya rasa lebih baik saya bagi latihan dekat awak so that awak akan lebih faham. Okey, berbanding dengan kalau saya bercakap je. Okay, so I will give you the exercise later and please complete it secepat yang mungkin. Okay, sebab kejap lagi kita akan masuk kepada heat of reaction. Okay, in our next class. Okay, in our next class. Okay, boleh semua? Boleh. Alright. Boleh. Okay, so kejap lagi saya akan bagi kerja. Okay, and also boleh buat kerja tu nanti. Apa benda Abang Nazri duk tekan-tekan mute, unmute, tampuk je ikan. Oh, kucing saya. Lawak lah. Kau ingat kau lawak?